हामजांमारि दी हामजांमारि मा खाकाय खुल्लाम खुला जतन खुलो गरी भाई नरेंद्र मोदी जी छाई तंगो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास फायदे चिने लगे फायदे चिने लगे एडीसी ताम खाइना नंगनाय बोसोग्रा आंग्रिना नंगनाय फायदे चिने लगे मतै वालाय तगलाय बुलाय ताखायदि तिनिनि जे कांड खाइका बेला छालां मसिसा बेला लासि मसिसा कक जैसे कोनो मतै खायदि थाजों सुग्ला साइथांगा कासुइना रोंमालिया ताबो बान बायतै को काइसारि खनो बायथानाय ताबो बायथानाय नारि गैमाया बान थाइ दंमोनि ताबो हम सुदु किसिसे नों कोदाल बाय तखौ गसिमिरिदि हम चा बायथानाय যত তাকুক রংনানি যারা কার্যকর্তা আইপিএফটি বিজেপি নি কার্যকর্তা রং আং সাও যে তাবুক গ্রৈজিনি দল গ্রৈ হামজাং মুংরিউই নাহারদি যতন ফাইনালি প্রস্তুত শুধু বরং বখানি হামজাং মারিদি জরর যতন ফাইনাই বরক নরক আগামী 1 মাস বিসিঙ্গ চিন্তাইসা যৌথভাবে খুমুলুঙ্গ 1 লাখ বড় খাইছেন ফুনুংনাय গ্যাদারিং ফল গ্যাদারিং 1 লাখ সারা ত্রিপুরানি সিং গ্যাদারিং ফুনুংনাय 1 লাখ খুমুলুংনি যে চেরারক তিনি মানদাই টাকার জলা ওরনি যারা আনি কার্যকর্তা রং বখা ফাটিকা তিনি বেলাইনা হামজাকা তিনি নরক protest খাইমানো রুকোগৈ নরংনি যে মুসুদ্দিন সিসায়ংমনি তিনি সিসামানি নরং আং পাইফলা হামবাই নরং আং সেলুট খাইयो সেলুট তিনি খুমুলুংনি তাই টাকার জলানি মানদাইনি যত ইয়ট রং কারণ তিনি নরক বংনি যে প্রটেস্ট নরক আটকখা আং নুখা ইউটিউব রং নুখা নরক বংনি যে তিনি পাঞ্চাল খাইমানো নরক আটকংমানি বাগै আগামী দিন থানচাকাই সামুং মাতাंलायनाय देबसिनि संगठन मजबुत मा खायनाय जों सित्रा वानसुं मनो चिनि बरक चिनि पार्टी फोरोंया हामजांमानो सि फोरोंगोसों बरखाय बुओ तगो जों खाया चिनि पार्टीका हामजांमानो सि रिनाय हामजांमानि बिसिंतै आगामी दिन जों चिनि पार्टीनो तेब मजबुत खायनाय 2024 मोदीजीनो एকক भावे भारतवर्ष प्रधानमंत्री तेजे फाइ दंगो ते त्रिपुरा राज्यनि 2टा सीट मबा गोबां बाय भोट बाय जों मोदीजीनो उपहार होनाय मोसे कक सावैनानै कक मथाका जतन खुलुमगा हामबाय।